Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ratnawati. I'm from group 5. Okay, today I will explain to you about my material, yaitu lyric poetry. In title, The Road Not Taken by Robert Frost. Okay, move. We have to know the definition of lyric poetry. The second type of poetry is lyric poetry. Lyric poetry contain expression of feelings arranged in array or lines. Jadi, lyric poetry atau puisi lirik merupakan jenis kedua dari puisi. Puisi lirik berisikan tentang ekspresi of feeling atau ekspresi dari perasaan yang disusun dalam larik-larik atau dalam baris. In Indonesia, I search in article and find 3 types of lyric poetry. Lyric poetry consists of 3 types, namely elegy, ode, and serenada. Elegy is a poem that expresses feelings of sorrow. Meanwhile, ode is a poem that contains addition for someone, something, or a situation. And finally, serenada is a love poem that can be sung. Jadi elegy ini adalah sebuah puisi yang mengungkapkan perasaan duka atau kesedihan, sementara itu ode sebuah puisi yang berisikan tentang pujaan atau terhadap seseorang, sesuatu, atau situasi. Sedangkan serenada adalah puisi percintaan yang dapat dinyanyikan. Kemudian next. So the next is biography of the author. This is a brief of biography for the author. Robert Lee Frost was born March 26, 1874, San Francisco, California, U.S., and died January 29, 1963 in Boston, Manchester, United States. He was an American poet. He was initially published in English states, now for his realistic depiction of rural life and his command of American colloquial speech. Frost wrote about setting from rural life in New England in the early 20th century, using them to examine complex social and philosophical themes. Frost was honored frequently during the lifetime and is the only poet to receive 4 Pulitzer Prize for Poetry. He became one of American rare public literary figures, almost an artistic institution. He was awarded the Congressional Gold Medal in 1916 for his poetry works. And on July 2022 and 1961, Frost was named post laureate of Vermont. Jadi, Robert Lee Frost lahir pada tanggal 26 Maret 1978 di San Francisco dan meninggal di usia ke-88 pada tanggal 29 Januari 1963. Saya mendapatkan artikel yang berisikan tentang bahwa Frost ini merupakan penyair terkenal dari Amerika Serikat yang banyak
dikutip dalam maksud saya dalam karyanya ini, The Road Not Taken banyak diambil sebagai kutipan untuk memotivasi para mahasiswa yang wisuda atau graduation speech, karena mahasiswa biasanya dihadapkan oleh kesulitan dalam menentukan pilihan ketika mereka telah lulus wisuda atau graduation. So, Frost merupakan salah satu orang dari Amerika Serikat yang sangat luar biasa, yang mendapatkan penghargaan Pulitzer for Poetry 4 kali, dan juga dianugerahi sebagai Congressional Gold Medal di tahun 1960 atas hasil karyanya. Dan pada tahun 1961 bulan Juni tanggal 22, dia mendapatkan julukan sebagai Poet Laureate of Vermont. And next, this is text about why Frost wrote these poems. Robert Frost wrote this poem to highlight the nature of and to make fun of his friend Edward Thomas, an English Welsh poet who, while traveling with Thomas in English, often regretted to having taken a different path. Robert Frost menulis poem atau puisi ini untuk menyoroti sikap dan mengolok-olok atau mempermainkan temannya Edward Thomas, yang seorang penyair English Welsh. Ketika berjalan-jalan dengan Thomas di Inggris, Thomas ini selalu menyesal tidak memilih jalan yang berbeda. Thomas was about to sign about what they may have seen and done, and Frost thought this quaintly romantic. Thomas menghela napas tentang apa yang mungkin mereka lihat dan lakukan, dan Frost berpikir atau menganggap ini sebagai quaintly romantic, hal yang sangat romantik. And in the other words, Frost's friends regretted not taking the route that may have offered the best opportunities despite it being an unknown. Dengan kata lain, teman Frost alias Thomas menyesal tidak mengambil jalan yang mungkin memberikan tawaran atau kesempatan yang baik atau yang luar biasa, meskipun itu tidak diketahui. Frost liked to tease and goad. He told Thomas, no matter which road you take, you'll always sign, and which you taken another. Frost suka sekali bercanda atau menggoda temannya Thomas. Dia mengatakan ke Thomas, tidak masalah jalan mana yang kamu ambil, kamu selalu menghela napas dan berharap mengambil jalan lain. So it's ironic that Frost means the poem to be somewhat light-hearted, but it turned out to be anything but people take it very seriously. Ironisnya adalah Frost ini menganggap puisi ini sebagai sesuatu candaan atau penghibur hati, but this turned out be anything but tidak menjadi apa-apa. But people take it very seriously. Tapi masyarakat atau orang-orang menganggap ini sangat serius. Next, and this is the poetry, the road
not taken by Robert Frost. I remarked it with a number for more understand which one is the first stanza. So the first stanza is two roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent the underground. Then looked the other, as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Thought us for the passing there, had worn them really about the same. And both the morning equally lay, in leaves no step had trodden Blake. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how many leads on the way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sign. Somber edges and edges hence, two roads diverge in a woods, and I took the one less traveled by, and that had made all the difference. Okay, I will translate in Indonesia. The first stanza and the first line. Dua jalan menyimpang dalam hutan kuning, dan maaf aku tidak bisa melakukan perjalanan keduanya. Dan jadilah satu pengelana, lama aku berdiri, dan melihat ke bawah sejauh aku bisa, ke tempat itu membungkuk di semak. The second stanza, kemudian mengambil yang lain sama adilnya, dan mungkin memiliki klaim yang lebih baik, karena itu berumput dan ingin dipakai. Padahal untuk itu yang lewat di sana telah memakainya benar-benar hampir sama. Move to the third stanza. Dan keduanya pagi itu sama-sama berbaring. Di dedaunan tidak ada langkah yang menginjak hitam. Oh, saya menyimpang yang pertama untuk hari ini, namun mengetahui bagaimana jalan menuntut ke jalan. Saya ragu apakah saya harus kembali. And the last stanza, saya akan mengatakan ini dengan desahan. Di suatu tempat beradab-adab kemudian, dua jalan menyimpang di dalam hutan, dan saya mengambil jalan yang jarang dilalui, dan itu telah membuat semua perbedaan. So after read this poetry, I can conclude this poetry tells us about which if you have a problem and there are two choices to solving the problem. You have to choose your feeling that's the better, and dan merasa bahwa manakah di antara jalan tersebut atau cara tersebut yang lebih baik, dengan cara berpikir yang lebih matang dan lebih bijaksana atau wisely, karena it's about your life. Ini mengenai tentang kehidupanmu ke depannya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, puisi ini biasa digunakan dalam graduation speech untuk memotivasi student, karena mereka because they don't know where we are going. Mereka tidak tahu mereka mau kemana, jadi mereka harus berpikir kemana arah mereka ke selanjutnya setelah lulus kuliah. Apakah mereka mengambil jalan untuk bekerja atau jalan lainnya, itu tergantung dari mereka yang harus berpikir secara lebih bijaksana. I think that's all for my presentation, and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.